میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے چکراس کیا ہوتے ہیں۔ پچھلی 3 ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں اورا کے بارے میں اور بہت کچھ اس کے بارے میں آپ جان بھی چکے اور مجھے بہت اچھا فیڈ بیک ملا ان ویڈیوز کا۔ آج میں آپ کو چکراس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ یہ ہماری باڈی کے انرجی سینٹرز ہوتے ہیں اور اب آپ جان چکے ہیں کہ ہمارے چاروں طرف الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جس سے ہمارا اورا کنیکٹ رہتا ہے اور اورا اس فیلڈ سے انرجی ریسیو کر کے ہمارے چکراس کو پرووائڈ کرتا رہتا ہے۔ چکراس اس کاسمک انرجی کو جو اوپر سے آ رہی ہے اور اس کے اندر جذب ہو رہی ہے وہ ہماری باڈی کے مختلف حصوں کو بلکہ ایک ایک سیل کو ایک ردم کے ساتھ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہر چکرا کا ایک خاص فنکشن ہوتا ہے، ایک خاص کردار ہوتا ہے اور اس کا ایک مخصوص کلر ہوتا ہے۔ چکراس لائف فورس کو متحرک رکھتے ہیں، موشن میں رکھتے ہیں۔ چکراس کے ذریعے انرجی یا لائف فورس روٹیٹ کرتی رہتی ہے۔ ہماری باڈی میں 7 بنیادی چکراس ہوتے ہیں جبکہ 21 چھوٹے چکراس بھی ساتھ ہی کام کرتے ہیں، مگر زیادہ تر ہم 7 چکراس کو ہی ڈسکس کرتے ہیں اور انہیں پہ فوکس کرتے ہیں۔ اورا ایک رینبو کی طرح ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، اس کے اندر 7 رنگ ہوتے ہیں اور یہ وہی 7 رنگ ہیں جو چکراس کے رنگ ہیں۔ اب آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ اورا کی 7 لیئرز ہوتی ہیں۔ چکراس اورا کی سب سے پہلی اور ہماری فزیکل باڈی سے جو قریب ترین لیئر ہوتی ہے اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور یہ چکراس فزیکل یا باڈی سے بالکل ہمارے جڑے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں اور خود چکرا کی کوئی سالڈ شکل نہیں ہوتی۔ یہ 7 چکرا کاسمک انرجی کو ہماری باڈی میں سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بھی انرجی سپلائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمیں روحانی، جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رکھتے ہیں۔ ان سب کے راستے کھلے اور کلیئر ہونا چاہیے، یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی ایک میں بھی اگر بلاکیج آ جائے تو سب کا فنکشن افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ یہ چکراس ہی ہیں جو ہمیں ہماری ہائر سیلف سے جوڑے رکھتے ہیں، ہمارا امیون سسٹم ٹھیک طرح سے کام کرتا ہے اور ہماری ایموشنل اسٹیٹ بیلنس رہتی ہے۔ بر وقت اور درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی انہی چکراس کے بیلنس ہونے سے ہمارے اندر برقرار رہتی ہے۔ انہی چکراس کی وجہ سے سوشل سیٹ اپ میں لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے کاموں میں اکثر جو رکاوٹیں آتی ہیں یا جو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا گھروں میں، یہ ساری گڑبڑ اتھل پتھل چکراس کے لو یا ہائی انرجی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ میں ہر چکرا کا آپ سے تعارف کراؤں گی، اس کا اپنا جو فنکشن یا کردار ہے وہ بتاؤں گی اور اس کے امبیلنس ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں وہ بھی بتاؤں گی اور ان کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور جو نقصانات ہوتے ہیں ان کی بھی بنیادی معلومات میں اسی ویڈیو میں آپ کو دوں گی۔ 7 چکراس پر اگر انتہائی مختصر اور بنیادی معلومات بھی دی جائیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں کوشش کروں گی کہ 2 چکراس پر بات کروں اور ان پر ویڈیو بناؤں۔ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ کو نئی انفارمیشن مل سکے۔ ہمارا سب سے پہلا چکرا ہے روٹ چکرا۔ یہ بیسک یا بنیادی چکرا کہلاتا ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی کے بالکل آخری مہرے کے پاس ہوتا ہے۔ اس چکرا کا کلر ریڈ ہے۔ اس کا تعلق باڈی کی فزیکلی ہیلتھ سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ کولے ریڑھ کی ہڈی، ٹانگوں اور پیروں کو انرجی دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ چکرا ہماری صحت کی عمارت جو ہے اس میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی صحت اور مضبوطی پر پوری عمارت کی مضبوطی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ باڈی کی صحت کو کنٹرول کرتا ہے۔ باڈی کو سروائیول کے لیے یعنی زندہ رہنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس چکرے کا تعلق انہیں پرووائڈ کرنے سے ہے، جیسے کہ کھانا، پانی، فزیکل انرجی اور تحفظ وغیرہ۔ اگر یہ چکرا بیلنس ہے تو جسم صحت مند رہتا ہے، سستی کاہلی نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بہت زیادہ ایکٹیو ہے، پھرتیلا ہے تو بس سمجھ لیں کہ اس کا روٹ چکرا بیلنس ہے۔ ایسا شخص نڈر اور بے خوف ہوتا ہے، وہ خود کو محفوظ سمجھتا ہے،
वो मोहब्बत को और एनर्जी को महसूस कर सकता है। ये चक्रा मिट्टी या ज़मीन से जुड़ा हुआ चक्रा है। अगर आप मिट्टी से कनेक्टेड हैं, यानी रोज़ाना कुछ देर मिट्टी पे नंगे पाँव चलते हैं, या आप बागबानी का शौक़ रखते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं या मिट्टी का काम करते रहते हैं, तो ये चक्रा खुद ब खुद बैलेंस होता रहता है। मिट्टी के मटके में अगर पानी रखा जाए या मिट्टी के गिलास में पानी पिया जाए, तब भी इस चक्रे को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा रोज़ाना मेडिटेशन करने से या कोई भी दूसरी रूहानी प्रैक्टिस करने से या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से ये चक्रा बैलेंस और सेहतमंद हालत में रहता है। रेड कलर के कपड़े अगर अक्सर पहने जाएं तो इस चक्रा को बेहतर काम करने का मौका मिलता है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो ऑरा के लिए भी बहुत अच्छी है, सातों चक्रास के लिए, लेकिन स्पेशली इस चक्रा में ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत फ़ायदा करती है। रूट चक्रा इम्बैलेंस होने की निशानियाँ, क्या क्या निशानियाँ हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, ताकि जैसे ही किसी के अंदर ये अलामात पैदा हों या उनमें से चंद अलामात ज़ाहिर हों तो वो समझ ले कि उसका रूट चक्रा इम्बैलेंस हो गया है और उसे फौरी तौर पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप इन पर गौर करें। डर और खौफ का शिकार होना कि अब क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, हालात बहुत ख़राब हैं, यानी ख़ुद को इनसिक्योर महसूस करना। बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का होना, हर काम को टालना कि कल कर लूँगा, या फिर तरह तरह के ख़दशात में पड़े रहना, इनिशिएटिव ना ले पाना, दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का आना, टांगों पैरों और बैकबोन में दर्द या स्टिफनेस होना, सर का दर्द जो दवा से भी ठीक ना हो, किसी एक बात या मसले पे तवज्जो मरकूज़ ना कर पाना, फोकस ना कर पाना, यानी कंसंट्रेशन की कमी, ज़िंदगी में फंसे होने का एहसास, पैरों में खिंचाव की कैफियत, फ्लेक्सिबिलिटी की बेहद कमी और जिस्म का अकड़ाव, ये सारी चीज़ें इसकी निशानी हैं। ये चक्रा नेगेटिव थिंकिंग से डैमेज हो जाता है और हमारे इर्द गिर्द आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके ये इश्यूज़ होते हैं। डॉक्टरी इलाज करवाने के बावजूद उन्हें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं बनाते और इलाज पर बेदरे खर्चा करते रहते हैं। नेगेटिव थिंकिंग भी न सिर्फ रूट चक्रा बल्कि सातों चक्रास के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। दूसरा चक्रा है सैक्रल चक्रा। ये नाभ से 2 इंच नीचे वाक़ होता है। इसका कलर ऑरेंज है। इसका फंक्शन तख्लीक या क्रिएटिविटी है। ये इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करता है। लोअर एब्डोमेन, किडनी और मसाने से इसका ताल्लुक़ होता है। सैक्रल चक्रा इन तीनों जगहों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये चक्रा फीलिंग्स और एहसासात का मरकज़ है। ये हमारी इमोशनल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। ये तख्लीकी सलाहियतों की जड़ है। हमारी ज़िंदगी की वो तमाम प्लेजर और मज़े जो हमारे 5 हवासों यानी 5 सेंसेस से हम तक पहुँचते हैं, वो इसी चक्रे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा समझें कि ये हमारी ज़िंदगी की ड्राइविंग फोर्स है। अगर आप ज़िंदगी से प्यार करते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अगर आपका कोई पैशन है और आप उसके लिए काम करते हैं, तो बस समझ लें कि आपका ये चक्रा बैलेंस है। ये इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी और सेंसेशन का चक्रा है। ये महसूसात यानी फीलिंग्स को ज़िंदा रखता है। अगर ऑरेंज कलर के कपड़े अक्सर पहने जाएं या ऑरेंज कलर आपके आसपास हो तो इस चक्रा को बहुत फ़ायदा होता है। सैक्रल चक्रा इम्बैलेंस होने की निशानी। सैक्रल चक्रा अगर प्रॉपर काम ना करे तो हमारे गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर पाते, मसाना कमज़ोर हो जाता है। ये चक्रा ब्लॉक हो जाए तो लोग बेरहमी का शिकार हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बदकिरदारी में पड़ जाते हैं। इस चक्रे की ख़राबी से लोगों में नशे की लत पड़ती है। इसकी एक और निशानी ये है कि ऐसा शख्स गिल्टी फील करता रहता है, उसके जज्बात सर्द हो जाते हैं, उसके रवैये में बेहिसी और सर्द मोहरी आ जाती है, कमर और कूलों में सख्ती या खिंचाव की कैफियत रहती है और दर्द भी होता है। ऐसा शख्स जिसका सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाए या इम्बैलेंस हो जाए, उसमें क्रिएटिविटी या तख्लीकी सलाहियतों का फुकदान हो जाता है। वो किसी चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर सकता। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? ज़िंदगी में क्रिएटिविटी लेकर आएँ, कुछ भी क्रिएट करें, गाना गाएं, पेंटिंग करें, आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करें, मिट्टी से चीज़ें बनाएं, खिलौने वगैरह,
उन पर तरह तरह के पेंट करें, यानी कुछ भी ऐसा करें जिसमें तख्लीक की सलाहियत खर्च हो। आप कपड़े डिज़ाइन कर सकती हैं, ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकती हैं, अपने लिए ऐसे शौक़ बनाएं और उनके लिए कुछ ना कुछ टाइम निकालें। आप इस चक्रा को फिर से बैलेंस कर सकते हैं। हमारा तीसरा चक्रा है सोलर प्लेक्स। इसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब आप कर चुके हैं तो लाइक भी कीजिए, और जो लोग परेशान हैं आपके चारों तरफ आप देखिए अपने दोस्तों में जिनको ज़रूरत है, जो किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको ज़रूर वीडियो उनसे शेयर किया कीजिए। और अगर प्रॉब्लम में फंसे नहीं भी हैं तब भी एक अच्छी मालूमात ज़रूर शेयर किया कीजिए लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया।